Naimbangag sa Pilipinas at tuyong nagitikang runa na damdamag, dito'y PTV Cordillera. Manariman itati panagsanay dagiti agserbi nga electoral board, iti masungad a barangay and SK elections. 32 akamang ti pulisya, ti agserbi kas electoral board, iti siyam a barangay, iti Abra ken Kalinga, gapo iti pangta, iti eleksyon. Report manibod kini Dante Gitu. Talo alawas laingan sakbay ti Barangay and SK Elections 2023 nang rugi na nagtraining dagiti Manursuro nga agserbi kas Electoral Board iti Cordillera Region. Tunggal Clustered Precinct, talo ti agserbi iti Electoral Board abuklan ti Chairman, Paul Clerk ken third member. Agserbida kas deputies ti COMELEC iti precinct level. Verify the identity of the voter using the form called EDCBL. They are the ones who are conducting voting in the polling place. They are the ones also that are tasked by our laws to maintain peace and order and enforce obedience inside the classroom. Sigon kani Attorney Martin, naawan dagiti Manursuro ang mangayat nga agserbi kas Electoral Board manipod kadagiti para publiko a pagadalan, posible ang mangala kadagiti teachers iti pribado a pagadalan. Naawan lata ti mangayat, mabalin nga agserbi dagiti empleyado ti national government agencies wenno dagiti kameng ti Citizens Arm. Naawan lata, mabalin uray asino a registered voter. Ngem naawan pulos ti mangayat nga agserbi kas Electoral Board gapo iti posible apangta iti biag, madutukan dagiti kameng ti pulisya. Iti Cordillera, 32 akameng ti pulisya ti madutukan kas Electoral Boards iti siyam a barangay, iti Abra ken Kalinga. Itong mga police officers natin ay mga select areas lamang. They will be trained kasi wala na pong gustong mag-serve sa barangay na yon. And as a last resort, the COMELEC will be training and deploying these police officers as members of the Electoral Board. Kabayatan na, nagpalagip ti COMELEC nga adda dagiti mailatang nga emergency accessible polling precincts para kadagiti nataengan, persons with disability ken masikug isu as sa anda nakasapulan pay a makipila kadagiti precinct. Nagpalagip pay ni Attorney Martin adwa a ballots ti maipaay kadagiti agtawen 80 naging 32 ta eligible da nga agbotos iti barangay ken SK elections. Dante Gitu para iti Pagilian. Iti sa Balyadamag Indaluan ti National Commission on Indigenous Peoples Cordillera ti panang celebrar iti Indigenous Peoples Month ken pananglagip iti panakipasati Indigenous Peoples Rights Act. Inyo nay unay ni NCIP Commissioner Gaspar Kaya ti kinapatag ti IPRA amang salwat iti karbangan dagiti indigenous people. Kinunana daytoy mutlang timang palagip iti kinapatag ti kultura, tradisyon ken pakasaritaan dagiti IP. Ti mabunumot iti selebrasyon dagiti indigenous people iti Cordillera nakarami iti pakasaritaan iti nagdudumatayak. Paset iti makabulan nga IP celebration ti Cultural Day, Assembly Environment Forum, Gong Festival ken Dadumapay. Ito po ay pagbibigay pugay sa ating mga ninuno o pinanggalingan at para makita na tayong mga indigenous peoples ay dapat mabigyan ng tamang respeto dito sa ating bansa at saka sa ibang bansa. Kabiata na upat nga irrigation projects ti IMPA-IMA ti National Irrigation Administration kadagiti manalon ijay Abra a makatunong iti panakapasaya at ti produksyon ti makan iti probinsya. Nasurok sa nga gasot a manalon itupat nga ili ti probinsya ti Agnomar iti nasurok 20 million pesos agatad ti irrigation projects. Sigun kini Arnel Valera, presidente ti maysa kadagiti grupo dagiti manalon, dakkel akatulungan ti irrigation project ti NIA, partikular iti produksyon ti bagas. Inay na ti 30 sako nga apit na iti maysa wenno 1/4 hectare kada tawen, ket na doble iti 60 sako gapo iti nalaklaka nga access iti danom para kadagiti mulada. Mang namnamadamot iti adupay a partnerships tapno mapasaya ti food production ken livelihood kadagiti komunidad da. In support of National Food Production Program in terms of yung
irrigation na madagdagan yung farmland natin, yung irrigable area natin, madagdagan yung production natin. Dagiti kang runana damdamag dito'y PTV Cordillera. I-like and i-follow ti PTV Cordillera iti Facebook and TikTok ken ag-subscribe iti PTV Cordillera YouTube channel. Para iti PTV Balita ngayon sa probinsya, siya ni Ala Sunduan na imbang aldaw.